ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ହଇରାଣ। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଯାନବାହନ ନିଆଁ ଅଣାରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ହୀନସ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କଲେଣି, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। ଏପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲେଇଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର କୁଲିହାରି ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗ୍ରାମର ବନ୍ଦପଡ଼ାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଖାଲ ଖମ୍ବାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଅବସ୍ଥା ଅସହ୍ୟ ହୋଇଛି। ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳାକୁ ପଡ଼ାବାସୀ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଜବାବ ମଗାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ କୁଲିହାରି ବନ୍ଦପଡ଼ାର ରାସ୍ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି। संजय कुमार पुजारी इटा आज्ञा बहुत वर्ष हो गला आम सरपंच के कोई भी आम पूरा जितना सरपंच अच्छे कुलिहारी गाँव सरपंच थिले आम कहले भी आज्ञा से बोलते खाली देखी हेबा खाली भोट जिते बेले देवार अच्छे से तीन डेट उठबार अच्छे बेले से यही करी पड़ा खेचन आर भोट जिते जीति गले बेले पड़ा पाकिया नहीं हेबार ना एबे मल्ल अच्छा जो कहली दुई थर परा से बेला जे मुई नहीं जाने इटा तुम ब्लॉक के जो सरपंच के तो जड़े मुना आज्ञा आम আর কাকে জনে মুকে তেনকে কইলা পরে সে মুই আসবি আজি আসবি দেখবি ইন্তি বলি বলে নেলা সেদিন আপন মানকে মুই সে নিবেদন কলি মিডিয়া আজ্ঞা মনকে সেদিন আসন আজ্ঞা টিকে করন বলি করি কইলি আজ্ঞা এবে মুই কানা চাইবি আজ্ঞা মোর রাস্তা হি যাও পড়ার রাস্তা হি যাও আর ইনু আজ্ঞা যেতে দূর পথে আছে হাই স্কুল গুলো আছে ডক্টরখানা আছে ফের এলাই সহায়ক কেন্দ্র আছে প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্র সবু আছে কিন্তু আম গাঁ লোক মানে বুদ্ধিজীবী মানে भी পাকে আসুচন্তি কিন্তু देखबार नहीं किछु भी खाली कहते हेबा हेबा ए रास्ता देखो ना यहाँ केनता हिची ज्योति पुजारी कुलिहारी बंतलपड़ा हाई स्कूल आज देखुच तो आमर परा रास्ता घाट केनता हिचे जी आमर पिला छुआ माने स्कूल नहीं जाई अगस्त 15 दिन कर बुट्स जे त माने सब किछि मिली थिला से दिन कर वर्षा मारी गला वर्षा हैला के मोर पिला छुआ मा आज्ञा हुर में कादो ने गले बोली करी पिला छुआ नहीं जाई स्कूल भी नहीं जाई कि किछि भी नहीं करी घरे रे केते कांदने आरो बाट के भी आसी नहीं पारबार जो रे बाबू दुकान गोटे जो बेले कादो ही छे आमे नहीं जो बोलू छन आबर परा के किछि भी नहीं जीबार जानलो तो दुकान वाला भी आसु थिले दुकान वाला भी एबे नहीं जीबार कि साग डाल गोटे भी जो थिला किछि नहीं हेबार हेतर का जने आमे सरकार के रिक्वेस्ट करू छु कि हमर ई रास्ता हो नहीं हेला आमे वोट भी नहीं दू हमर ना फकीर गोड़किया कुलिहारी आमे गोटे एटा एतकी दीर्घ वर्ष हला दीर्घ एमएलए मंत्री माने भी गने एतकी सरपंच नेता माने भी सब चुप पड़ी दौन एबे आमे चासी मु गोटे चासी चासी एबे हल नंगल नबार लाइन हमके फिर बेसी असुविधा हो जाउछि हेतिर लाइन हमके दुख लागला देखी देखी करी एतकी वर्ष हला आमे तार माने धैर्य ने अछु एबे नुआ सरकार गोटे आसीचे एबे नुआ सरकार जदी हमर कथा के नहीं बुझबे आर नहीं जानबे बेले एथर आरु आमे गर्जन करमु भोट गर्जन करमु आर भी किछि हमें दु चारटा सांग मन के धरी करे आर भी जाना भी करमु। कलाहांडी खगेश्वर ढंगड़ा माझी रिपोर्ट उत्कल मेल टीवी।